अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज वन की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये ट्रांसमिशन इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम एक स्पेशल दौर में एंटर कर चुके हैं। इस दौर में आने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगा, 5.5 साल। जी हाँ, 5.5 साल का वक्त लगा हमें इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए। मैं सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि एक जमहूरी अमल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसकी कंप्लीशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंतखाबात जो हैं वो ही ताकत का जो बेसिकली जो फोकस होता है उसको बताते हैं कि ताकत किसके पास है और अवाम की ताकत जो है वो क्या होगी, वो हमें 8 फरवरी को पता चलेगा। आज की अगर मैं बात करूं तो 13 घंटे रह चुके हैं इंतखाबात में, और इन 13 घंटों में कुछ भी हो सकता है। वो एक अलग बात है कि अवाम ने अपना माइंड बनाया हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना मंशूर, अपना अपना स्लोगन, अपनी अपनी जो कैंपेनिंग है वो भरपूर तरीके से की है, और अब वक्त है अवाम का अपने फैसला करने का, और उस फैसले में सिर्फ 13 घंटे रह गए हैं। और इससे पहले कि मैं अपने तमाम तर पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, न्यूज वन की टीम से मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं जो इंतखाबात की इस पूरी मैराथन ट्रांसमिशन में हमारे साथ बने रहेंगे, मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि कल जैसे ही दिन चढ़ेगा आप सब ने अपनी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए वोट करने जरूर जाना है, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे ना तो आप अपना एक बहुत बड़ा हक जो इस रियासत की तरफ है वो अदा नहीं करेंगे, आप अपना फर्ज अदा नहीं करेंगे। और फिर अगर आप फर्ज अदा नहीं करेंगे तो फिर आप उसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकते, फिर आप सियासी शऊर का मुजाहरा भी नहीं कर सकते। तो उस सब को करने के लिए आपको वोट लाजमी तौर पर डालना पड़ेगा। न्यूज वन ने बड़ी मेहनत के साथ जो है एक काविश रची है, और वो काविश यही है कि हम हर हलके से, हर पोलिंग स्टेशन से आप तक नताइज पहुंचाएं और बर वक्त पहुंचाएं। हमारा क्लेम ये नहीं है सबसे पहले का, लेकिन हमारा क्लेम मुसद्दिका जो रिजल्ट्स हैं वो आप तक पहुंचाने का है। इस वक्त मुझे लाहौर के स्टूडियो के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल खालिद फारूकी साहब, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे इसके अलावा कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं तला जतोई साहब, वो मेरे फेलो कॉलीग एंकर हैं, 8 बजे का अपना शो भी करते हैं, मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में बने रहेंगे, हमारा साथ है मतलब जब तक अब ये इंतखाबात के नताइज नहीं आते। तो तला बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है जी सना फैसल साहिबा जो कि एंकर पर्सन है, वंस अगेन अ पार्ट ऑफ न्यूज वन, एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन द पैनल। और वो भी हमें अपने हवाले से तज्जिए भी देंगी, खबरें भी देंगी कि वो जिन जिन हलकों में गई हैं वहां पर उन्होंने क्या रुझान देखा है। बहुत शुक्रिया सना ज्वाइन करने के लिए। शहाब महमूद साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी ऑनरेबल हमारे डायरेक्टर न्यूज हैं। ये बेसिकली शहाब साहब का काम ना हम सारों से बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इन्होंने हमें भी इन्फॉर्म करना है और इन्होंने अपने रिपोर्टर्स के साथ और अपनी पूरी जो न्यूज की टीम है उसके साथ भी एंगेज करना है ताकि हमें मुसद्दे का जो नताइज है वो मिले। तो शहाब साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू शेयर स्क्रीन विद यू एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। और आपकी जो जिम्मेदारी है मुझे पता है कि आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहाब साहब ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद चलते हैं और इस्लामाबाद में काशिफ रफीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के। इन्होंने सारी जो न्यूज गैदरिंग करके ये भेजेंगे शहाब साहब को, फिर शहाब साहब देखेंगे, चेक करेंगे सही भेजा है मुझे काशिफ रफीक साहब ने, और फिर उसके बाद वो न्यूज वन की स्क्रीन पर आएगा। तो काशिफ रफीक साहब आपके ऊपर भी डबल जिम्मेदारी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और अल्लाह ताला आपको इस जिम्मेदारी में कामयाब करे। हाफिज एहसान साहब हैं जी इस्लामाबाद से, माहिर कानून है, बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका भी यहाँ पर होना, बिकॉज कानूनी दाव पेज जो है वो भी बड़े जरूरी होते हैं इन मराहिल के अंदर। आपको भी सर मैं खुशामदीद कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा हमें और भी जो पैनलिस्ट हैं वो ज्वाइन करेंगे। कैसर शरीफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, जमाते इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसर भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको तो मैं ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूंगी, और उसकी वजह यह है कि आपकी जो जितनी भी आपके जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए आज की बस ये आखिरी 12 घंटे, और उसके बाद कल तो नतीजा आ ही जाना है। इसके अलावा और भी जो गेस्ट होंगे हमारे साथ हम उनके आपका तारुफ कराते रहेंगे। मुझे अफजल खान साहब को बताया जा रहा है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, साबिक इलेक्शन कमीशन के वो एहलकार रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी अफजल खान साहब ज्वाइन करने के लिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मानी रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस टाइम पर कि आप हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके। तो अगर इजाजत हो तो मैं डिस्कशन का आगाज कर लेती हूँ। शहाब साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी। उसकी वजह यह है कि आप जिस पोजिशन पर हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी ना वो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज करेंगे। आवाम ने अपना फैसला किसके हक में करना है ये हम आज अपने तमाम पैनलिस्ट से ना कुछ उगलवाएंगे और फिर आपको बताएंगे। विल बी बैक शॉर्टली।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं न्यूज वन पर। आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, और सवाल रखने से पहले डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद से बने हुए हैं हमारे साथ, और लाहौर से भी हमें ज्वाइन किया है डेफिनेटली सजाद मीर साहब ने। मीनवाइल वो माइक टप होते हैं, मैं डिस्कशन का आगाज कर लेती हूँ। तलहा जतोई साहब, मैं आपसे कर लेती हूँ। तलहा, आज जो सबसे बड़ी खबर आज की जो हमें पता चली है, राइट, जो कि कुछ घंटों पहले इंतखाबात से आई, वो ये था कि भाई दहशतगर्दी की जो दो कार्रवाइयां, दो अटैक्स बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं, और अभी अभी ये जैसे टिकर्स भी चल रहे हैं, खबरें भी आ रही है कि जो हाफिज हमदुल्ला साहब हैं उनकी गाड़ी को भी एक तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर इफेक्ट तो हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई उस तरह से हमारी जो जानी नुकसान है वो सामने रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह की कार्रवाई का होना अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल उठाता है, और मैं ये दुआ करती हूँ कि कल का जो दिन है वो बहुत पुरअमन गुजरे। आमीन आमीन आमीन। और पूरी कौम जो इस वक्त आपको सुन रही होगी वो भी मेरे साथ यकीनन आमीन कह रही होगी। लेकिन हम जानते हैं कि जब इलेक्शन में 13 घंटे बच जाते हैं वोटिंग के अमल में, तो फिर जो अल्फाज जो इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं ब्रॉडकास्ट में वो होती हैं प्री पोल मनूवरिंग, प्री पोल मैनिपुलेशन, प्री पोल रिगिंग, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इन सारी चीजों से कनेक्टेड है। और यकीनन बलूचिस्तान और केपीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर पाकिस्तानी के लिए काफी वक्त से परेशान कुन है। आज हम जानते हैं कि 27 अफराद जहां बहक हो चुके हैं बलूचिस्तान में, जिस तरह आपने बताया कुछ देर पहले हाफिज हमदुल्ला साहब पर भी हमला हुआ है। तो ये वो सिचुएशन है जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा बीनिश और अपने तमाम पैनल को मैं बताना चाहूँ, इज वोटर टर्न आउट। आज जो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने के लिए है कि हम वोटर टर्नआउट को किस तरह 70-80% तक लेकर जाएं, क्योंकि ये दहशतगर्दी हो या फिर कोई और कार्रवाई हो इलेक्शंस को मनूवर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, इसका इंपैक्ट डायरेक्टली वोटर टर्नआउट पर होता है। लेकिन हमें एज अ मीडिया इंस्टीट्यूशन, एज जर्नलिस्ट, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर पाकिस्तानी को आज मोटिवेट करें, उनका मोराल बुलंद करें कि अगर उन्होंने वोट दिया तो पाकिस्तान सही ट्रैक पे आ जाएगा। मैं तो ये कहता हूं और कहता आया हूं अपने प्रोग्राम में कि कानून साजी होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी पर फर्ज होना चाहिए कि वो वोट जरूर दे। हाँ, कोई मजबूरी हो तो बता दिया जाए, वरना जुर्माना या सजा। यहां तक कि 6 लाख हमारे जवान है पाक फौज में, उनके ऊपर लाजिम होना चाहिए। 20 लाख ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर लाजिम होना चाहिए वोट जरूर दें। अगर रियासत के तमाम इदारों पर, लोगों पर लाजिम होगा तो लोग भी निकलेंगे। और अगर 70-80% वोटर टर्नआउट हो गया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल जाएगा, जमहूरियत मुस्तहकम हो जाएगी, मईशत बेहतर हो जाएगी, मुआशरत में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये जिम्मेदारी आज सबसे बड़ी, और ये जितनी भी सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये सब वोटर टर्नआउट को मुतासर करने के लिए। लेकिन हर पाकिस्तानी अगर वोट दे दे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत बेहतर पाकिस्तान होगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया इतने पॉजिटिव नोट के साथ आपने जो है वो पहला कमेंट दिया है तलहा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम कामयाब इलेक्शंस का इनेकाद करके दहशतगर्दी के जो मजमूम उनके अजाइम हैं उनको शिकस्त देगी, शिकस्त फाश देगी इंशाअल्लाह ताला। खालिद फारूकी साहब, आपको क्या लगता है कि जो वोटर टर्नआउट है वो कैसा रहने वाला है अब से 12 घंटे के बाद? देखिए बिनेश, अभी तो फौरी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो पिछले इंतखाबात हुए थे उसमें तो ये बात तय थी कि पीटीआई के लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे, बाकी जमातों के लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। लेकिन सुबह के बारे में अभी जो इबहाम है वो पीटीआई के वोटर्स के बारे में है। अगर तो वो अपने कायदीन की, अपने कायद की अपील पर निकलते हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और जैसा मैंने सुना भी है, मैंने कुछ इलाकों से पता भी किया, तो वो ये है कि ना तो पीटीआई के वोटर्स जो हैं गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, ना उनको किसी ने लेके जाना है, और बल्कि ये भी है कि उनके पास जगह पे पोलिंग एजेंट्स भी नहीं है। इसके बावजूद पीटीआई के लोगों में ये ख्याल है कि वो वोट डालने के लिए इंडिविजुअली, ग्रुपों की शक्ल में जिस तरह भी है वो जरूर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। और मेरा ख्याल है तनासुब जो है कोई 60% तक, जो पाकिस्तान में मैक्सिमम 61% शायद रहा है, इस हद तक तकरीबन पहुंच सकता है। क्योंकि लोग अगर ज्यादा जोश जज्बे से निकलेंगे तो ज्यादा लोग बाहर आएंगे। इससे और भी बेहतर हो जाए तो मजीद अच्छी बात है कि ये एहसास होगा कि पाकिस्तान में लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। अच्छा, अगर बाकी जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देखा जाए तो वो भी जाहिर है कि उन्होंने मैनेज किया है और वो मैनेज करेंगे। पीटीआई के बारे में जैसे मैंने अर्ज किया कि क्योंकि उनके आजाद कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिशें करेंगे कि वो निकले। और यही एक तरीका है पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने का, पाकिस्तान में सिस्टम को आगे बढ़ाने का। जो इर्तकाई मराहल हम तय कर रहे हैं उसमें एक मरहला और तय करने का। अच्छे बुरे हालात देखिए बिनिश सभी कौमों पे आते हैं, सभी जगह पे आते हैं, हर पॉलिटिकल सिस्टम में होते हैं। जिस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ब्रेक होता रहा है माजी में भी, अब भी हमने देखा
ایسے حالات پیدا ہوئے جس کو کوئی بہت مثالی حالات نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود جو کمٹمنٹ ہے جمہوریت کے ساتھ اور پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ وہ پاکستان میں مثالی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت آپ نے اچھی بات کی ہے۔ سجاد میر صاحب، میں یہاں پہ چاہوں گی کہ آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا عوام کا جو موڈ ہے وہ کل کے لیے کیا ہونے والا ہے؟ موڈ کیا بتاتا ہے پاکستان کی رعایا کا، عوام کا؟ دیکھیں، ایک تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت ڈیموکریٹ ہیں، اب ہیں پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ ہوتے تو اتنا لمبا مارشاء اللہ برداشت نہ کرتے، 10 سال کے کیے ہم نے، کبھی کبھی تعریفیں بھی کی۔ کبھی ان کے گڈ گائے اور اچھے سے اگر 80% جو ہیں وہ الیکشن آئیں گے تو آج تاریخ میں یہ کبھی نہیں آئے۔ ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر 40-50% کے قریب لوگ آئے تو ایک نارمل رزلٹ آئے گا جو کہ آیا کرتا ہے، اور اگر 50-60% نکل آئے تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ 70-80% سوچتے ہیں تو یہ وہ انقلاب ہوگا جس کے ہم خواب دیکھا کرتے ہیں، اور شاید ڈیولپ کنٹری میں بھی اتنی % لوگ جو ہیں نہیں آیا کرتے۔ تو یہ وہ ایک صورتحال ہے جس کے ہمیں بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگ نہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگ جتھوں میں، یہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے لوگوں کی جو جذبات ہیں وہ دلیل پہ نہیں، جذبات پہ بیس زیادہ کر رہے ہیں، بالکل جذبات پہ زیادہ بیس کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی لوگوں کو اعتراض ہے تو وہ یہی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا رزلٹ لے آئے، چلیے خدا جانے ذرا دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اور اسلام آباد کے لوگوں کے جذبات کیا کہہ رہے ہیں۔ شہاب صاحب، میں یہ چاہوں گی وہاں تک کہانی اور ہے، آپ کراچی کے عوام کے جذبات کی عکاسی کریں۔ مجھے بتائیں صرف کراچی کیوں، مجھے آپ بتائیں پورے سندھ میں عوام کا کیا موڈ ہے؟ دیکھیں، کراچی یا سندھ کی اگر بات کریں تو یہاں پر ظاہر ہے کہ الیکشن کا پروسیس اپنے ایک نارمل انداز میں چلے گا، اور یہاں پر عوام ووٹ بھی ڈالیں گے۔ اب جو بحث چل رہی تھی، جس کا آغاز طلحہ جتوئی نے کیا کہ 70-80% اگر ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، یا ابھی خالد فاروقی صاحب نے سیاسی ارتقاء کی بات کی، اور ابھی سجاد میر صاحب نے جذبات کی بات کی، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ میں اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ عوام کا سیاسی شعور کس لیول پر پہنچ چکا ہے۔ ہم چونکہ جانتے ہیں کہ 70 یا 80 کی دہائی سے پاکستان میں بہت سسٹمیٹک انداز میں سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اس میں مختلف عوامل کار فرما رہے، مختلف طریقے اختیار کیے گئے، لیکن بہرحال پاکستان اس وقت جس موڑ پر کھڑا ہے اس میں یہ انتخابات ایک بہت ہی اہم کردار ادا کریں گے۔ اس انتخابی نتیجے کے صورت میں ہمیں ایک مختلف پاکستان سامنے نظر آئے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوام نے اپنے شعور کا اظہار کیا اور اگر وہ 50% ووٹ ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک غیر یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایسا نتیجہ سامنے آئے گا جس پہ ہمیں کوئی اچنبھا نہ ہو۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں، یعنی 60, 70 یا 80% کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ایک بہت بڑی نئی صورتحال ہوگی جس سے ہمیں یا ہمارے اس معاشرے کو نبرد آزما ہونا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی حد تک دیکھیں تو شاید اگر ایک غیر معمولی کوئی صورتحال نہ ہوئی تو ووٹر ٹرن آؤٹ کم و بیش وہی رہے گا جو یہاں پر ہمیشہ رہا ہے۔ سندھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی، کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کا جن قوتوں سے مقابلہ ہے وہ کوئی بہت زیادہ سخت مقابلہ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بحثیت مضمون اور کراچی میں خصوصاً انڈیویجولی پولیٹیکل پارٹیز پہ بالکل ڈسکس کروں گی، اور میں سننا چاہوں گی کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے، آپ کی جو اسٹڈی ہے، جو آپ کے رپورٹرز کی اسٹڈی ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی MQM پاکستان کے حوالے سے، وہ کیا ہے۔ میں اگلے راؤنڈ پہ اس کی طرف آؤں گی۔ میں ذرا ایک اوور ویو لے لوں ویری کوئکلی۔ میں کاشف کے پاس جانا چاہوں گی۔ کاشف، اسلام آباد کا موسم کیا ہے؟ ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے جو ہوائیں ہیں وہ تو سب چین، امن، سکون کا جو ہے پیغام دے رہی ہیں، کیونکہ اسلام آباد راولپنڈی از ویری ویری امپورٹنٹ when it comes to elections۔ تو عوام کیا سوچ رہی ہے، کیا مزاج رکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بنش۔ دیکھیں، اسلام آباد اور راولپنڈی کی ہوائیں سکھ چین نہیں لکھ رہی، انہوں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا ہوا ہے، اور الیکشن ہے۔ اور میں تو سب سے پہلے اس بات پہ خوش ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا پرسنز کو، ہمیں سب کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ہم الیکشن کی طرف آ تو گئے۔
نہیں تو ہم نے تو ماضی میں جو بھی معاملات ہوئے ہم نے تو باقاعدہ ایک منظم کمپین دیکھی کہ فلاں جگہ پہ دہشت گردی کا معاملہ ہو گیا، الیکشن ملتوی کر دیجئے فلاں جگہ پہ، اور اس میں تمام فیکشن آف سوسائٹی موجود ہے، اس میں ہمارے برادری کے بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے بیوروکریٹس بھی موجود ہیں اور بھی بہت سارے موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنوکشن ہے الیکشن کمشنر صاحب کی، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اداروں کے رول کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے کہا کہ جمہوریت کا تسلسل رہے گا بھلے جو مرضی ہو جائے. گو کہ ابھی جو بلوچستان میں معاملہ ہوا انسرجنسیز کا، تمام چیزوں کا، اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لے کے آئے کل کا دن، اور ایسا کوئی معاملہ، ایسا کوئی سانحہ پنجاب میں یا کسی بڑے شہر میں نہ ہو جس سے ٹرن آؤٹ ڈسٹرب ہو. طلحہ جتوئی صاحب نے جو بات کی 70-80% کی، میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی زبان مبارک کرے کہ اتنا ٹرن آؤٹ ہو جائے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 50 سے بھی ٹرن آؤٹ کراس کر گیا تو پھر بھی اس ملک میں ایک اچھی جو ہے وہ کمپین ہوگی. کاشف صاحب، طلحہ ویسے بھی میرا بہت ہی پیارا سا بھائی ہے، وہ بیچارہ بڑا ہی پازیٹیو ہے، اور اگر ان کے منہ سے بات نکل ہی گئی ہے تو اللہ کرے کہ ہو 70-80% ہم کیوں طلحہ کے اوپر چڑھائی کریں. بالکل. چلے مجھے ذرا آگے بڑھنے دیں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. میں کیونکہ بہت زیادہ پینلسٹ ہیں اور آج ماشاءاللہ سے یہ چاند رات ہی ہے، اور نیوز ون کی اسکرین کے اوپر بالکل ایک چاند رات کا ہی سما لگ رہا ہے. اگر آپ سب لوگ اپنی اسکرینز پہ بھی دیکھیں تو مجھے سب لوگوں کو انگیج کرنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی بات ہوئی، آپ نے کریڈٹ الیکشن کمیشن کو بھی دیا کاشف صاحب، تو میں یہی سے آپ ہی کے پیک سے پیک لوں گی. لیٹس گو ٹو افضل خان صاحب. ویری آنریبل افضل خان صاحب، آپ کیونکہ آبویسلی فارملی سرو کرتے رہے الیکشن کمیشن کے اندر، ایڈیشنل سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، میں چلے آپ ہی کو مبارکباد دے دیتی ہوں. ونس این ممبر آف الیکشن کمیشن از آلویز اے ممبر آف الیکشن کمیشن. تو افضل خان صاحب، اچھی بات ہے کہ الیکشنز کا انعقاد ہو رہا ہے، دیر آئید درست آئید. بینش، جو ٹروتھ ہوتا ہے، جو سچائی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے. میں ایک دو تین چیزیں عرض کروں گا جس میں جو اب تک کے تبصرے ہوئے ہیں اس کے تھوڑے سے جوابات بھی مل جائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کو پانی نہیں مل رہا، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو کھانا نہیں مل رہا، آپ کے ووٹ کا ٹائم آ چکا ہے آئین کے مطابق اور آپ کو وہ ووٹ کا حق ادا کرنے کا چانس نہیں دیا جا رہا، سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وائیولیٹ کیا جا رہا ہے، آئین کو وائیولیٹ کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے. اور ایکچولی آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ آئین کی وائیولیشن کا مطلب ہے آرٹیکل 6 جس کو پھانسی کی سزا کہتی ہے. لیکن آج تک کسی طاقتور کو وہ سزا نہیں دی گئی، اس لیے ہمارے ہاں روٹین بن گیا ہے کہ یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو توڑا جائے. اب میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں. ہمارے ہاں جب بھی الیکشن ہوتے تھے تو موسٹلی الیکشنز 70 کے بعد کے اس میں جو ہمارا ٹرن آؤٹ ہوتا تھا وہ 36 منیمم تھا اور 44 میکسیمم تھا. پھر جب ان تمام الیکشنز میں ایک اور نیا فیکٹر انٹروڈیوس ہوا، وہ قاسم کے ابو کا تھا. پی ٹی آئی جب انٹروڈیوس ہوئی تو اس نے ویل ٹو ڈو لوگوں کو اٹریکٹ کیا. ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگ اوورسیز سے لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں کہ وہ ایک ووٹ ڈالیں، اور پاکستان کے عام لوگ بھی. اور دوسری میں ایک مطلب ہے کہ جب ڈیلے کرتے ہیں کہ آپ کسی کو کھانا پینا یا ووٹ کا حق دینے میں ڈیلے کرتے ہیں تو دوسری طرف سے سائیکولوجیکل ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ تڑپے گا، وہ آگے جائے گا، وہ کہے گا کہ یار یہ میری چیز ہے مجھے دے دو. تو وہ وقت آگے ہے. میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، اور میں اس حکومت کو بھی اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ کل شارک کی مچھلی ہماری جو انٹرنیٹ ہے اس کو بند نہیں کرے گی. دیکھیں ایک چیز بینش یاد رکھیں، یہ جو اس وقت ہم 200 ملک ہیں ساری دنیا میں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور ایسی چیز آپ جب چھپانا چاہتے ہیں جو چھپائی نہیں جا سکتی تو اس کا ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے اور برا امپیکٹ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم نے آل انکلوسیو الیکشن کروانے ہیں جس میں مائنورٹیز ہوں، جس میں تمام مذاہب کے لوگ ہوں، مارجنلائز لوگ ہوں، اور وہ لوگ بھی جن کے پاس اسباب نہیں ہیں ہم ان کو بھی اس پروسیس میں دیکھیں. الیکشن وہ کامیاب ہوتا ہے. سب ہمارے جو اس وقت پینل والے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ اس میں پارٹیسپیشن بہت ہو. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس فیلڈ میں رہا ہوں،
میرا وجدان یہ کہتا ہے. میں نے باہر ملکوں میں بھی انتخابات کرائے ہیں, میں نے ایسٹ تیمور کے انتخابات کرائے ہیں, وہاں 90% لوگ آئے, اس لیے کہ ان لوگوں کو ووٹ کا حق پہلے کبھی ملا نہیں تھا. تو ابھی جو اتنا ڈیلے کر کے ہمیں ووٹ کا حق مل رہا ہے, تو واللہ ایک ایک ووٹر کوشش کر رہا ہے. میرا ایک سن ان لا ہو از ان ڈی آئی خان, ہی وانٹس ٹو رش بیک ٹو اسلام آباد ٹو ایکسرسائز ہز رائٹ ٹو ووٹ. اور یہ جذبہ, یہ خواہش اس ڈیلے کی وجہ سے بھی ہے. اور ایک فکرہ بینش, کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شاہ رخ خان ہے اور 100 غنڈے اس کو مار رہے ہیں, تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کے ہمدردی غنڈوں کے ساتھ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ جیسے رضیہ اگر غنڈوں میں پھنس گئی ہے تو وہ ہمدردی دوسری طرف جائے گی. الیکشن بھی ہوں گے, پیسفل بھی ہوں گے. اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی بھی ہیں, آپ ایک چیز یاد رکھیں, پیسفل الیکشنز ہوں گے, بالکل ہوں گے, بہت پیسفل ہوں گے انشاءاللہ. جی بالکل ہوں گے, بالکل ہوں گے, اور کوئی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا. اگر ان کیس کے انٹرنیٹ کچھ سلو ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو جو الیکشن کا پورا پروسیس ہے, جس طرح سے جا کر کے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اس کا انٹرنیٹ سے ایکچولی کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کیسر شریف صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. کیسر صاحب بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ جماعت اسلامی کی وائس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ پاکستانیوں کی وائس کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی کل کے بڑے دن کے لیے؟ کل وہ دن ہے جس کے لیے تو آف کورس ہر سیاستدان کی نظر جو کہ حلقے کی سیاست کرتا ہے, اس کی الیکشن ڈے پر ہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ میرا دن ہے اور اس دن میں نے جو ہے اپنے نام کا ڈنکا بجانا ہے. تو what are you expecting? بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج جو واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں, اور جس طرح حافظ حمداللہ صاحب پر بھی حملہ ہوا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کا دن جو ہے وہ ایک پرامن دن ہوگا, اور پاکستانی قوم جو ہے وہ آگے بڑھ کے اپنی رائے کا اظہار کرے گی, اور جو ہے خوشحالی اور ترقی اور امن کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرے گا. جہاں تک ہمیں وفات کی آپ نے بات کی, تو ہم بڑے پر امید ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے. الحمدللہ جتنے بھی جماعت اسلامی کے جلسے ہوئے, سراج الحق صاحب کے حوالے سے سروے جو رپورٹس آئی ہیں, اس میں بھی ہماری مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے جلسوں میں لوگوں کی آمد سے یہ چیز جو ہے وہ بالکل سامنے آئی ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ جماعت اسلامی کی تاریخ میں وہ پہلا دن ہوگا کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جماعت اسلامی آنے والے مستقبل میں ایک بڑا آپ کو مار کرتی ہوئی نظر آئے گی, اور پارلیمنٹ میں ایک بڑی جماعت انشاءاللہ وہ سامنے آئے گی. جماعت اسلامی نے صوبائی اور قومی اسمبلی پر بڑے یعنی اگر قومی اسمبلی کا جائزہ لیں تو 266 میں سے 243 سیٹوں پر ہمارے امیدوار ہیں. اسی طرح اگر صوبائی اسمبلیوں کا جائزہ لیں تو 598 میں سے 531 جگہوں پر جماعت اسلامی ترازو کے نشان پر موجود ہے. تو یہ ایک تاریخی پارٹیسپیشن ہے جماعت اسلامی کی سلیکشن میں, اور اسی حوالے سے ہماری تیاریاں اور ہماری کیمپین بھی بہت اچھی رہی, اور لوگوں نے اس کو پذیرائی بخشی, اور ہمارے جلسوں میں اور ہمارے پروگرامات میں آئے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعا کرنی چاہیے کہ کل کا دن پرامن ہو, پیغام لے کر, اور جماعت اسلامی کی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ کل کا سورج طلوع ہو, اور لوگ ترازو پر جو ہے نشان لگائیں, کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اب ہم صرف جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کے پاس پاکستان کو سائل سے نکالنے کے لیے لیٹ دا بیسٹ کینڈیڈیٹ ون, اور عوام جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کا جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس کو دینا. اور کافی حد تک مائنڈ بھی بنا لیا, سنا مائنڈ بنا لیا ہے نا لوگوں نے, سندھ میں بھی بنا لیا ہے لوگوں نے مائنڈ. اب تو صرف اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے کہ میرے مائنڈ میں ہے, میں نے اس کو ووٹ کرنا ہے, اب کل جا کے بیلٹ باکس میں اس کو ووٹ ڈال دینا ہے. ایسے ہی ہے سنا. اچھا دیکھیں بنش, جب ہم نے حلقوں کا وزٹ کیا, کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں قومی اسمبلی کی کراچی کی 22 نشستیں ہیں, تو ہم نے تقریباً آدھے سے زیادہ حلقے جب وزٹ کیے تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ عوام ایک طریقے سے 30% عوام ایسی تھی جو دل برداشتہ تھی, وہ ووٹ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے. جب یہ بیسکس ہی نہیں ہے تو ہم ووٹ کیوں دیں؟ پھر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو جماعتیں نعرہ لگاتی ہیں کہ جی روٹی کپڑا مکان یا دیگر جو اپنا مینیفیسٹو کہتی ہیں, جو بھی ان کا منشور ہوتا ہے, لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملتا نا. ہم بجلی کا بل بھرتے ہیں لیکن بجلی نہیں ہوتی, ہم گیس کا بل بھرتے ہیں لیکن گیس نہیں ہوتی, ہم ایون پانی کا بل بھرتے ہیں لیکن پانی بھی نہیں ہوتا. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک حلقہ وزٹ کیا NA 242, وہاں کی عوام کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سال میں صرف 4 دفعہ پانی ملتا ہے, ہر 3 مہینے بعد 1 دفعہ پانی آتا ہے, اور جس دن پانی آتا ہے
وہ ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. تو آپ بھی بتائیں جب ایسی دل برداشتہ عوام ہوگی تو وہ کیسے ووٹ دے گی اور کس کو ووٹ دے گی, کیونکہ انہیں تو کوئی مسیحا نظر ہی نہیں آتا. بالکل, میں آتی ہوں سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کی طرف. فاروق عادل صاحب سر, اب ذرا آپ سمندر کو کوزے میں بند کریں اور بتائیے کہ آپ کو الیکشن 2024 کیسا لگ رہا ہے, پولنگ ڈے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ کتنا ریشو ہوگا, کتنا ووٹ پول ہوگا. یہ جو خواہش میرے بھائی طلحہ جتوئی نے کی 70-80% والی, تو یہ ہمارا آئیڈیل ہے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن یہ خواہش یا یہ توقع کہ اگر اتنا ووٹ پڑ جاتا ہے تو ملک میں استحکام بھی آئے گا, معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی, معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی, اس کی ضمانت کیسے مل سکتی ہے؟ اگر الیکشن کے نتیجے میں کوئی ہٹلر برسر اقتدار آ جاتا ہے, کوئی ایسا آدمی برسر اقتدار آ جاتا ہے جو ون پارٹی سسٹم اس ملک میں چاہتا ہے, کوئی ایسا آدمی اقتدار میں آ جاتا ہے. ہٹلر سے مراد کس کی طرف ہے فاروق صاحب؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یا ایسا آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے فاروق صاحب. یہ جو آپ سے سپلیمنٹری, نہیں آپ کریں بات, لیکن جو سپلیمنٹری کوسچن ہے نا اس کی طرف آپ نے بعد میں جانا, پہلے آپ یہ ذرا ووٹر ٹرن آؤٹ کو کمپلیٹ کر دیں تاکہ میں بریک کی طرف جاؤں. اور اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ حزب اختلاف کو کرسیاں کرائے پر دینے والوں کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے, تو کیسے اس ملک میں ٹھیک ہو سکتا ہے معاملہ؟ نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے ایک بات اور کہی کہ اس ملک میں کبھی کسی طاقتور کو آئین شکنی پہ سزا نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک بات ہے. مثلاً تحریک عدم اعتماد آئی, اس کو غیر ضروری طور پر آئین کے خلاف ڈیلے کیا گیا, پھر غیر آئینی طور پر اسے کالعلم کر دیا گیا, پھر غیر آئینی طور پر اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کی گئی, پھر غیر آئینی طور پر پریزیڈنٹ نے اس کی توثیق کر دی. ان میں سے کسی کو ابھی تک سزائے موت نہیں دی گئی, کسی پر آرٹیکل 6 نہیں لگا. تو یہ وہ عوامل ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگوں سے عوام ناراض ہیں, وہ ان سے مایوس ہیں اور وہ ان کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے. لہذا اس ملک میں ٹرن آؤٹ جو آپ سوال کر رہی ہیں وہ ٹرن آؤٹ فطری ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا فطری نتیجہ نکلے گا اور پاکستان میں ایک فطری پروسیس کے ذریعے ایک جمہوری حکومت اقتدار میں آئے گی جو ان کے مسائل کو حل کرے گی. مجھے ڈپریس کر دیا تھا کہ پتہ نہیں کل کوئی آئے ہی نہ ووٹ کرنے. بھائی نہیں, ہمیں بڑی پروگریسو اپروچ رکھنی چاہیے, سب نکلے سب ووٹ کرنے کے لیے. مجھے بریک پر جانے کا کہا جا رہا ہے بڑی شدت سے, لیکن میں پھر بھی حافظ احسان صاحب سے ایک کوئک کامنٹ لینا چاہوں گی. حافظ احسان صاحب, ہاں جی, کل کا ماحول بتائیے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہوائیں, بادل, پتے, بوٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ انتخابات 2024 کیسے ہونے والے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اگر ہم جس ٹرن آؤٹ پہ بات کر رہے ہیں, اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر جائیں گے تو ہمیں پھر ہی سمجھ آئے گی کہ کس حد تک جو ہے ہمارا 2024 کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑھے گا. 2008 کے جو ہمارے ملک کے اندر انتخابات ہوئے تھے اس کا ٹرن آؤٹ تھا 44%. 2013 کے جو ہمارے ملک کے انتخابات ہوئے اس کا تھا 55%, اور 2018 کے جو ہمارے ملک کے اندر انتخابات ہوئے تھے اس کا ٹرن آؤٹ تھا 51%. اب یہ ہے کہ جو ایک چیز اس کے اندر نیا فینومینا آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل ووٹر ہے وہ تقریباً 128 ملین, اور اس دفعہ جو انکریز آئی ہے وہ آئی ہے 21 ملین آپ کے ووٹرز آئے ہیں جو نئے آئے ہیں, جو 18 سال کی عمر کو پہنچے ہیں. اور اگر ہم 18 سے 35 سال کا ایک ہم بریکٹ دیکھ لیں تو اس کے اندر ہمارا اس وقت ووٹر ہے 57 ملین. یعنی کہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ملک کا تقریباً 46-47% آپ کا ووٹر جو ہے وہ ینگسٹرز ہے جو 18 سے لے کے 35 سال تک ہے. اگر ہم اس فینومینا کے اندر چلے جائیں اور دیکھیں کہ ہمارا ٹرینڈ کیا ہوگا, تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو ٹریڈیشنلی چیزیں چلتی آ رہی ہیں تو پھر آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 44 سے لے کے 55 تک ہی رہے گا. لیکن اگر آپ کا 21 ملین ووٹرز جو ہے وہ نیا اس کے اندر آئے گا تو اس کے اندر پھر آپ کا 50 سال کی نسبت اور 60 کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. لیکن امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ کے اندر پارٹیز
बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सारी एक्सरसाइज के अंदर कि अवाम को अट्रैक्ट किस तरह करते हैं। अगर हमारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दे कि पता नहीं रिजल्ट किस तरह आएगा, पता नहीं इलेक्शन किस तरह होगा, पता नहीं गवर्नमेंट शायद ऑलरेडी हमने डिजाइन कर ली हुई है, पता नहीं इस मुल्क के अंदर जो वजीर आजम है वो आ चुका है, वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है, पता नहीं अगर हम जाएंगे तो हमारा वोट ही नहीं कास्ट हुआ होगा। है ना हाफिज साहब, पता नहीं जवाब लेते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे ब्रेक पर जाना है, यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आएगा, लिहाजा आज हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए ताकि कल हमारे मुल्क का टर्न आउट जो ज्यादा हो। सवाल छोड़ के जा रही हूँ अपने पैनलिस्ट के लिए, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं ये सवाल तमाम पैनलिस्ट से जरूर, और सब पैनलिस्ट से मेरी दरखास्त है कि मुख्तसर रखें कि हवाओं का रुख, अवाम का मूड, सर्वेज हो, अवाम की पल्स हो, वो क्या कह रही है कि ज्यादा वोट किस पॉलिटिकल पार्टी या किस कैंडिडेट को मिलेंगे। एक इसके ऊपर ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मुख्तलिफ हल्के भी डिस्कस करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, बड़ी ट्रांसमिशन हमारी न्यूज 1 पर जारी और सारी है, और मेरे लिए तो खैर वैसे ही डबल खुशी का मौका है। एक तो ये खुशी के 5.5 साल के बाद ही सही, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सब दुआएं मांगे, शुक्राने के नफल अदा करें कि इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरी ये खुशी है कि भाई अली मुमताज साहब लेट नहीं हुए हैं, थोड़ा सा लेट हुआ है, वो आ गए हैं जी। अली मुमताज साहब हमारे एंकर पर्सन है, सीनियर एंकर पर्सन है, 10 बजे का स्लॉट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज्वाइन करने के लिए। और बाय द टाइम अली जरा थोड़े से प्रिपेयर होंगे, मैं दोबारा से जाऊंगी अपने वेरी ऑनरेबल गेस्ट खालिद फारूकी साहब के पास। खालिद फारूकी साहब, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? अच्छा, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने किसी पार्टी का नाम नहीं लेना। आज कर दें आप सीधी बात, न्यूज 1 पे कर दें सीधी बात, कौन जीत रहा है कल? मसला ये है कि अगर आप जिस तरह के माहौल बना हुआ है, जिस तरह लोग क्लेम कर रहे हैं, उसमें तो ये नजर आ रहा है कि पंजाब बैटलफील्ड है, और पंजाब में जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उसके लिए ज्यादा चांसेस है। और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किसको मिलेगी हम सब जानते हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून का एज है। और मेरा ये ख्याल ये है कि अगर फिर वही बात आ जाती है, मैं तो जब भी इस इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है मैं पोलिंग डे की बात करता हूँ, बाकी सारे पिछले दिन जो है जितने गुजर गए मैं उनकी बात नहीं करता, मैं पोलिंग डे की बात कर रहा हूँ। पोलिंग डे पे कौन किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या पीटीआई का वोटर निकलता है, पीटीआई का वोटर एग्रेसिवली निकलता है, पीटीआई का वोटर जोश और जज्बे के साथ निकलता है। अगर वो निकलता है तो इलेक्शन के नतायज मुमकिन हद तक, बड़ी हद तक तब्दील हो सकते हैं। और वो जो एक फजा बनी हुई है, जो माहौल बना हुआ है, उससे कुछ मुख्तलिफ एक बात हो सकती। लेकिन अगर ये पीटीआई का वोटर उसी तरह का जवाब देता है, रिस्पॉन्ड करता है, जिस तरह आप देखिए ना कि जैसे लॉन्ग मार्च की बात हुई थी, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की बात की, लोग लाहौर से कम निकले थे, जितनी तवक्को थी उतने नहीं निकले थे। उसके बाद 2-3-4 मुकदमात के फैसले हुए, लोग नहीं निकले, वो जो निकलने चाहिए थे वो नहीं निकले, या उनकी कॉल नहीं थी। अब कल का दिन जो है इस पे भी अपील है, और अपील आपको पता है कि उनकी जो अपना जमाइमा है, उन्होंने इमरान खान के दोनों बेटों की तस्वीर के साथ एक अपील की है। अब अगर लोग फिर भी नहीं निकलते तो फिर ये होगा कि फिर पीटीआई का वोटर अगर तस्वीर का इतना इम्पैक्ट हो जाता तो आप सोचिए कि अगर दोनों बेटे यहाँ आ जाते तो क्या इम्पैक्ट होता। तला के पास जाना है, सिंध में बैठे हैं, उन्होंने फिर इल्जाम लगा देना है जमाइमा ने एक बार बेटों के अलावा बेटी के साथ तला को सुन लें, तला किसी ने हाईजैक नहीं किया, साडा हक ऐसे रख। अब आपकी बारी है, बताएं मुझे कौन जीत रहा है कल? मैं बीनेश, टू बी फ्रैंक, आज मैं ये बात करना ही नहीं चाहता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि मैं एग्री करता हूं कि 2008 से हम ये चौथी बार वोट देने जा रहे हैं। 2008 से पहले हमने 10 साल वोट नहीं दिए मुशर्रफ दौर में, लेकिन हम चौथी बार वोट देने जा रहे हैं, पर हमारा वोटर मैच्योर नहीं हो रहा है। आज भी वोटर को यही कहा जा रहा है कि पेरिस से अच्छी सड़कें बना देंगे। कैसी बातें की जाती है, मुझे यकीन नहीं आता। मेरी नजर में वोटर मैच्योरिटी से ही डेमोक्रेसी मैच्योर होगी। अगर वोटर मैच्योर नहीं हुआ, अगर उसने फैसला करते हुए ये नहीं सोचा कि मैं किसको वोट दे रहा हूं, मैं ये नहीं सोचा कि मैं अपनी जात को, अपने गांव को, अपने सरदार को, अपने नवाब को, अपने वडेरे को, अपने उस्ताद को वोट दे रहा हूं, या मैं एक ऐसे बंदे को वोट दे रहा हूं जो पाकिस्तान से मुखलिस है, जो सच्चा है, जो चोर नहीं है, जो करप्ट नहीं है, जो चोरी करने नहीं आ रहा, जिसके बैंक बैलेंस स्विट्जरलैंड में नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टियां दुनिया भर में नहीं है। हम सैडली यही बात करते रहते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बात यह करनी चाहिए कि अब आखिरी 12 घंटे बचे हैं, अब भी लोगों को अकल नहीं आई तो फिर कब आएगी?
अच्छा नाराज दोनों है ना, एक कॉफी आपको भी भिजवा देते हैं भाई अली, प्लीज एक कॉफी का इधर सिंध भी भेजे तलहा को। अच्छा बताए ना कल कौन जीत रहा है, ये बताएं आप मुझे। कल कौन जीत रहा है? कल वोट जीतेगा, कल वोटर जीतेगा, और कल इंशाल्लाह अपने वोट का जो पहरा देंगे वो जीतेंगे। ये हो गया अच्छा धांधली जवाब। हारेगी। आप सच्चा जवाब दे दे, सच्चा जवाब दे दे। मैं आपको सच्ची बात बताना जरा मुश्किल हो जाएगी, इस वजह से आपने सवाल पूछ लिया कि वो हजम होगी या नहीं होगी। सच्ची बात करें। और कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजलो करम से जो हम पिछले इतने अरसे से देख रहे हैं, लोगों को उठाए जाने का सिलसिला, लोगों की दस्तबरदारियों का सिलसिला, लोगों की वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला, वो सारा सिलसिला कल इंशाल्लाह रुक जाएगा। और आज भी बड़ा तकलीफदेह दिन था वो इस तरह से, और मैं ये आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हल्का PB 35 है वजीराबाद का, जहां पर मेरा वोट भी रजिस्टर्ड है, और NA 66 कौमी असेंबली का है। वहां के जो उम्मीदवार थे वहां उनको 10 रोज पहले उठाया गया, और फिर उसके बाद आज उनकी दस्तबरदारी की पुलिस कस्टडी में वीडियो रिलीज की गई है। और इस दौरान एक और ऐसे उम्मीदवार थे जिनको सन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था, और वो भी टिकट इस तरह से दिया था कि उस वक्त अलीम खान साहब और शोएब सिद्दीकी साहब के जरिए टिकट्स की सेंट्रल पंजाब में फरोख्त हुई थी। 2022 के जो बाई इलेक्शंस थे उसमें उनको टिकट नहीं दी गई, और अब भी उनको इस दफा टिकट नहीं दी गई। उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए और वापस नहीं लिए। तो वो चूंकि जो वहां से PMLN के कैंडिडेट हैं चीमा साहब, वकार चीमा साहब, उनके बेटे हैं DC रावलपिंडी, तो वो वहां पर असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, और फिर चूंकि उनके साथ शब्बीर चीमा उनका नाम है, उनका वकार चीमा जो PMLN के कैंडिडेट है उनसे रिश्तेदारी भी है, तो उन्होंने ये एक वीडियो रिलीज की कि जी हमने हल्का खाली नहीं छोड़ना, और लिहाजा अब आपने उनके इंतखाबी निशान स्टेपलर पे नहीं बल्कि जो मेरा इंतखाबी निशान है नलका, आपने उसके ऊपर आपने ठप्पा लगाना है। और देखिए, और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि आज लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस अमजद रफीक साहब की अदालत में कहा गया कि चौधरी यूसुफ साहब को पेश किया जाए, क्योंकि उनको आज जुडिशल करना था। तो बताया गया कि जी उनको तो एक रोज पहले जुडिशल कर दिया गया। फिर वहां सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुलाया गया, उनसे कहा गया जी 2 बजे पेश करें। तो सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि एक DSP और एक ASI आए, और वो उनको ले गए कि जी हम इनको अदालत लेके जा रहे हैं। और फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी रस्ते में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो लिहाजा हम उनको अस्पताल ले गए हैं। अच्छा, ये अब आपका पर्सनल होगा अली? पर्सनल नहीं है, देखिए ये हल्के की सिचुएशन है, पर्सनल मामला नहीं है, क्योंकि मेरे पास ग्राउंड रियलिटीज है, तो इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि आई होप कि कल के रोज ये सारी जो मारामारी है और इस तरह की जो मामला है ना वो रुक जाएंगे। बिल्कुल इलेक्शन ताकि फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो आप मुझे ये नहीं बता रहे कि कल कौन जीतेगा? तो फिर मैं देखिए, मैंने आपको बता दिया कल वोटर जीतेगा, कल वोट का, कल जो खड़ा रहेगा वो जीतेगा, कल जो घबरा जाएगा वो हार जाएगा। और इंशाल्लाह ताला कल अली मुमताज के जख्मों के ऊपर मरहम भी रखा जाएगा। ये जिस तरह दुखी मुझे साउंड करे, नहीं, ये जख्म हरे तभी तब तक ये हरे रहेंगे कि जब तक जो है ना वो मुल्क ये पे इकोनॉमी हमारी ठीक नहीं हो जाती। और अभी जो कुछ देर पहले आप बात भी कर रही थी ना, वो इकोनॉमी हमारी तभी ठीक होगी कि जब इलेक्शंस हमारे फ्री एंड फेयर होंगे। मतलब अगर हम इलेक्शंस के बाद भी एक बेयकीनी की सूरत हाल में फंसे रहेंगे कि जी इलेक्शन ठीक हुए नहीं हुए, तो फिर हम वही एहतजाज और वही सारा कुछ सिलसिला चलता रहेगा, तो उससे फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं। इतना मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्यों। शहाब साहब 1 मिनट के लिए होल्ड कर लें, मैं जरा सजाद मीर साहब से जरा कमेंट ले लूं, फिर आपकी तरफ आती हूँ। सजाद मीर साहब, कौन जीत रहा है? देखिए, सवाल जो बनता नहीं है, अभी बहुत सी बातें हो रही थी ना, यानी आप ये नहीं चाहते कि मैं आपसे बात करता हूँ। पहले मैं चुटकी बजाते ही मैंने बात खत्म कर दी थी, ये सोच कर कि एक पूरी लाइन लगी हुई है, जल्द मुख्तसर बात करो। देखो, बात ये फलां बड़ा पॉपुलर है, मैंने भुट्टो की पॉपुलरिटी देखी है और उसके दुख भी सहे हैं, और मुल्क के उस पर अजाब आते भी देखे हैं। उससे बड़ी आमरीत जिया की नहीं थी, मैंने देखी है, जेलें काटी हैं उसके जमाने की, अच्छी तरह जानता हूं। मैं 34 साल कराची में रहा हूं। अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत को मैं अच्छी तरह समझता हूं, कैसी है और क्या नहीं है। तो मुझे किसी की मकबूलियत से नहीं डराएं। मकबूलियत जो है लाजमी नहीं कि वो दुरुस्त फैसले करती है। एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों का शऊर आप पुख्ता करें, दूसरी तरफ कहते हैं नौजवान इस तरफ हैं, औरतें इस तरफ हैं। ये कहां से तय कर लिया कि जिधर नौजवान होंगे, जिधर औरतें होंगी, उनका फैसला जो होगा वो मैच्योर होगा? ये कैसे तय कर लिया आपने? तो बहुत से सवालात हैं जो इस मुल्क में हमने इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर और ह्यूमन राइट्स के नाम पर बहुत सी ऐसी गुनाह किए हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अब ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरे मसाइल का हल करेगा? फॉरेन फंडेड से चलने वाली एक तंजीम मेरे मसाइल का हल करेंगी? एक आदमी ने हिटलर का नाम लिया है, फौरन तलमला उठे दूसरे साहब, क्यों वो आप तलमला उठे? इट्स ए हिस्ट्री। मैं ये नहीं कहता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह मुझे माफ करे, कि आज से किसी आदमी को मैं हिटलर कहना चाह रहा हूं। मैं नहीं कहना चाह रहा ना, मैं कहता हूं मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इमरान खान से, हमेशा रहे हैं, और ऐसे रहे हैं कि साल में मैं 4 इंटरव्यूज के लाजमी थे। ना लेके ना तुसी सस्पेंस ही ब्रेक कर नहीं, मुझे लगा कि शायद वो कह रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हिटलर के साथ। शहाब साहब
मुस्कुराए नहीं, नहीं, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा दूसरी रहे बात हो? करना चाह रहा हूँ, दूसरी बातों में ये बात छोड़ दीजिए, ये जितने हमारे सियासतदान हैं इनके इनसाइड आउट जानते हैं हम, राइट, हम और भाई बात सुने, अब इनसाइड आउटसाइड नहीं जानते, ठीक है सर, इनके हम वो भी जानते हैं कि ठीक है, क्या क्या बातें करें। चले मीर साहब जरा शहाब साहब को सुन लेते हैं, ठंडा ठंडा रखें, अभी बड़ी लंबी ट्रांसमिशन है, मैं आपके साथ बड़ी लंबी ट्रांसमिशन करना चाहती थी। मैंने जानबूझ के छेड़ने के लिए किया, बहुत ठंडा जा रहे हैं, हम अपनी अपनी लाइन ले रहे हैं, कल अगर वोट नहीं करना है तो ये हो जाएगा, फिर ये होता है, और भाई तय तो करो आगे जरा। शहाब साहब डेमोक्रेसी होती क्या है, ह्यूमन राइट होते क्या है? कल आप जीत रहे हैं कि कल सजाद मीर साहब जीत रहे हैं? मैंने वो बात नहीं की है जो आप मेरे नाम पे डाल रहे हो, नहीं मेरी वो बात है, लेकिन हिटलर को आपने मैं आपके साथ हूँ, वो उन्होंने किया था फारूक कादिर ने, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ जनाब। फारूक कादिर ने जारी किया था, मैं नहीं समझता कि इस वक्त एक इलेक्शन से पहले जब मेरे ख्याल में कोई 12 घंटे तकरीबन रह गए हैं वोट डालने, उस वक्त हम इस सवाल के ऊपर कोई लबकुशाई करें। बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम एनालिसिस की हद तक महदूद रहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, चैनल के लिए भी अच्छा होगा और हम सब के लिए भी मुनासिब बात होगी। सजाद मीर साहब का जो शिकवा है वो किसी हद तक बजा है, लेकिन जब हिटलर की बात की, अगर हिटलर को हटा दें तो लोग खमीनी को याद करते हैं और लोग कहते हैं कि खमीनी होना चाहिए था। बुनियादी तौर पर बात यह है कि अगर ये इलेक्शन इस मुल्क के मसाइल का हल कर रहा है, जैसा कि फारूक आदिल ने कहा कि अगर ये इलेक्शन इस मुल्क के माशी मामलात का, पाकिस्तान के सियासी मामलात का, पाकिस्तान के सियासी मसाइल का, जो समाजी मसाइल हैं उनका, रोज़गार में इजाफा कर रहा है, पाकिस्तान में कोई कारोबार को वसअत मिल रही है, पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की से हमकिनार हो रहा है, तो यकीनन ये एक इलेक्शन बहुत वेलकम होगा। लेकिन अगर इसके नतीजे में जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये इलेक्शन या इसका नतीजा वो बरगोबार नहीं ला सकेगा जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो उसके नतीजे में मजीद एक नई सूरत हाल जन्म लेगी जिसका मैंने सबसे पहले कहा था। और मैं ये समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाना की पूरी कोशिश करनी चाहिए, आवाम को भरपूर अंदाज में अपनी राय का इजहार करना चाहिए। सियासी तौर पर अगर देखें तो आप इस तरह से तकसीम कर सकते हैं कि एक तरफ वो तमाम सियासी क़ुव्वतें हैं जो बज़ाहिर तो आपस में नबर्द आज़मा है, लेकिन उनका आपस में एक बात पर इत्तेफाक भी है और वो ये है कि वो इमरान खान के बारे में एक बहुत सख्त राय रखते हैं। दूसरी तरफ एक और राय है और वो इमरान खान की शख्सियत के गिर्द पूरी सियासत घूम रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन एक हद तक ये जो तकसीम थी ना दाएं बाजू बाएं बाजू की, मजहबी की, लिबरल की, मॉडर्न की और ऑर्थोडॉक्स की, ये थोड़ी सी तकसीम अभी ख़त्म नहीं हुई है। ना शिया सुन्नी की लड़ाई खत्म हुई है, ना बरेलवी और देवबंदी के दरमियान कोई हमआहंगी हो गई है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक तफरीक थी वो इस तफरीक का दायरा वो इमरान खान की जात के गिर्द घूम रहा है। इमरान खान की या तो मुखालफत है या इमरान खान की हिमायत है। ठीक है साहब साहब, आ गया सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया जी, बिल्कुल योर पॉइंट हैज रीच्ड मी वेरी वेल सर। यार पूरे लाहौर स्टूडियो में गूंज रही है आपकी आवाज, सबको पता चल गया आपका पॉइंट। कैसे शरीफ साहब, मैं आपसे ये कहेंगे कि जी हमारी पार्टी जीत रही है तो मैंने आपसे सवाल पूछना ही नहीं है, आपकी पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी जीत रही है, वजारत उस्मा कौन बना रहा है, मुझे आप ये बताएं। जमात इस्लामी का नहीं आपने बताना, आपने ये बताना है कि वजीर आजम कौन बन रहा है सर। देखिए जो है ये मुझसे ना पूछें, बाकी बहुत सारे अफराद जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं और मुझे स्टूडियो में जो मौजूद दोस्त हैं उनके अलावा किसी की आवाज भी नहीं आ रही। शहाब साहब को मैं सुन भी नहीं पाया। मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे ब्रेक लेना है सर, बड़े शार्प हेडलाइन ब्रेक है, वापस आके इस चीज यहीं से हम रिज्यूम करेंगे, विल बी बैक शॉर्टली।